नमस्कार दर्शक बंधु मु लकी आपण मानकु स्वागत करुच्ची बीआर मूवीज प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ये झरका कार्यक्रम। गायिका उत्कलिका घड़ईर समस्त को अनंत कोटि नमस्कार। आज मोर ये विषय वस्तुटी थिला रामहनु युद्ध भक्त भगवान संपर्कितर दुईपद कथा मातृत्व ममतार माँ पुअर दुईपद कथा स्वामी स्त्री भल पाइबार प्रेम संपर्क को नहीं आधारित दुईपद कथा। आज यही विषय वस्तु भक्त भगवान पाई समस्ते आज पवित्र हेले समस्तंकर मनटा पुरस्कृत होइछि समस्तंकर मनस्कामना पूर्ण होइछि भक्त जोठी भगवान सहीठी। आज राम हनुमान हनुमान को नहीं राम तेणु विश्व जेते भक्त आसंती केवल ही भगवान आ भगवान जिते बड़े विश्व को आसंती केवल भक्तों पाई। आज आपण मानक निकट में ये साहित्य संस्कृति को बजाय रखि आज जो पाला कार्यक्रम ए बीआर मूवीज चैनल माध्यम जो पालार प्रचार प्रसार चली विश्ववासी माने ये पाला को ग्रहण करुछंती। ए बीआर मूवीज जीवन सारा धर्मजीवी हो सुपथर गामी हो कलाकार मानक साहाय्य करू प्रभु सत्यनारायण बीआर मूवीज चैनल को दीर्घजीवी करंतु परमायु वृद्धि करंतु। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हे हमर गुणग्राही विवेकी महोदय कुसुम समय बसंत समयटी ये मर्त्यपुर को आगमन करिछि दक्षिण पवन बहिला जत बड़े बसंत समयटी मर्त्यपुर को आसीछि मंदमलय गति रे दक्षिणा पवन बही चली काम देवदूत होई महामत पंचम स्वर रे कहिला मो बाबा कोइली पंचम स्वर रे आइला तेणु हे मोर बाबा ये बसंत समय मर्त्य को आसी यही बसंत समय रे महाकवि कालिदास प्रमाण कले गोटे श्लोक कौन कहले बसंत समय केमिति आसुछि ये गले कवि दीनकृष्ण दास कवि आसुछंती कालिदास प्रमाण कले गोटे श्लोक बसंत समय ये मर्त्यपुर को केमिति आसुछि बाबा कौन हुए कहले द्रुमास पुष्प ये सलिरंग सपदमा ये स्त्रिया सकाम ये पवन सुगंधे सुखा प्रदोष ये दिवसास्तरम्या ये सर्वप्रिय ये चारु तरंग बस मो बाबा केले द्रुमास पुष्पा महाकवि कालिदास प्रमाण कहले केले द्रुम कहले वृक्षलता ये बसंत समय रे वृक्षलता गुड़िक नवपल्लवित हेबा सहित पुष्करिणी मानंकरे पद्म पुष्प प्रस्फुटित हैला सुखा प्रदोषा दिवसाश्चरम्या बसंत समय रे बाबा दिनटा अति रमणीय अटे पंडिते यही बसंत समय रे नुआ नुआ पुष्प मान प्रस्फुटित होइछि फल मान प्रस्फुटित होउछि सुंदर परिवेश को ये धरिणी बाबा आवरण करिछि। आज समस्त मन रे आनंद समस्ते आज खुशी समस्ते आज उल्लासित ये उल्लास आनंद समय रे मर्त्यपुर को पातालपुर राजजेमा तार सखी मान को साथी रे धरी मर्त्य उद्यान मध्य रे भ्रमण करुछि। सखी सखी इला सखी हेलो ऑटो ऑटो बाबा उठा कौन का जो ऑटो ऑटो मर्त्य उद्यान मध्य रे आज हेछि कौन ना मर्त्य उद्यान मध्य रे सखी माने करिछंती कौन ना नुआ नुआ गीत गाई समय को अतिबाहित करुछंती राजजेमाटी केमिति देखा जाउछि सेमानक मध्य रे प्रथम देखिबा राजजेमा केमिति देखा जाउछि विचार करंतु। अच्छा आज सखी मानक सहित राजजेमाटी बापा भ्रमण करुछि पातालपुर राजजेमा नामटी होउछि तार रत्नावती रत्नावती तार सखी मानक सहित मर्त्य उद्यान रे भ्रमण करुछि।
कवि रंगाजीवी गंगाधर मेहेर प्रमाण कले गोटे पद कहले राजजेमा जेतेबेले भ्रमण करुछि केमिति देखा जाउछि केमिति देखा जाउछि कहले ये सखी मेले राजजेमा ये होई छि ठिया सखी मानक गहन रे राजजेमा ठिया हेछि केमिति सुंदर देखा जाउछि ना चंद्र मानक मध्य रे चंद्रंक भितरे तारा तारा मानक मध्य रे चंद्र होचंती गोटिए गोटिए चंद्र अनेक तारा मानक मध्य रे चंद्रमाल जेमिति शोभा पांती आज सखी मानक मध्य रे रत्नावती सही परिका शोभा पाउछि चंद्रंक परी उज्जवल देखा जाउछि उदीयमान देखा जाउछि आज बहुत सुंदर मैनालीटिए सही मर्त्य उद्यान मध्य रे भ्रमण करुछि आज जो मर्त्य उद्यान को नारीटिए पाद देछि एई मर्त्य उद्यानटिए पातालपुर राजजेमा रत्नावती को संवर्धना जणैली बस बस ठीक अछि केमिति ना पुरातन साहित्य गोटे पद पुरुणा पुरुणा पदार्थ को नहीं पाला कहले पुरुणा श्रोता पुरुणा पद पुरुणा भल पाइबा पुरुणा गाइबा सब ओल्ड इज गोल्ड आउ पुरुणा जिनिसर महत्व अछि पुरुणा महू पुरुणा घुआ घिया 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 औषध हुए सेठी पुरुणा अरे घिया रे औषध हुए तेणु बाबा संवर्धना पुराण पदटिए पुरुणा केमिति पुरुणा सारा सुपदे देखिबा प्रभात होई कोन हैला सखी मानक मध्य रे झिया माने भ्रमण करूछंती पुरातन साहित्य कोन हैला ये ना गव के सारा ओना तो यात्रा अनांगा दुर्गति तारिणी भाभी मानी पाली
ଆଜି ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଜି ନାରୀଟିଏ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଏଇ ସମୟରେ ହେଇଛି କଣ ନା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ରଥରେ ବସି କିନ୍ନର ଭୁବନର ରାଜକୁମାର ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ନର ଭୁବନର ପଣ୍ଡିତେ ରାଜକୁମାର ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ରଥରେ ବସି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଗମନ କରିବା ବେଳେ ଆଜି ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ଗାଇ ନାରୀ ମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ବାବାରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ଗାଇ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଭୁଛି ନାରୀ ମାନଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର କିନ୍ନର ଭୁବନରେ ରାଜକୁମାର ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଡାକିଲେ କହିଲେ ସାରଥୀ ଏ ସାରଥୀ 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 ଆଜ୍ଞା କଣ ଆଜ୍ଞା ସଂସ୍କୃତରେ କହୁଛ ଆଜ୍ଞା ସାରଥୀ ସାରଥୀ ଆରେ ଶୁଣିଲ ଏପଟରେ କିଛି କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି ଏପଟରୁ ମଣିମା ହଁ ये जंगल रे हाथी छुआ जन्म करी बोबौची ये मଣିଷ कण्ठस्वर आउ याकू खाती कोन ने आगे चला रथ आगु जीव हाँ आ एठी काई छिड़ा आउ टिके आगो को चलो हां चलना एपटरे सुनो अरे सुनिलो कहार कण्ठस्वर शुभुची देखो सखी कहार कण्ठस्वर शुभुची इलो हे इलो उठलो चाले दिबा भ्रमण बाबा रे कहार कण्ठस्वर शुभुची जो जगह नारी माने कथोपकथन होउचंती सारथी कले कोन कहले आज्ञा प्रमाणे सारथी रथ बाही स्थले रथ नहीं पहुंचाए देला सारथी रथटाकू नहीं सही स्थान में पहुंचाई देले जो जगह झील मैंने ठिया होती आज पहुंची गले चित्रांगद किन्नर भुवनर चित्रांगद हाँ आपण जो एठिके आइले आंकड़ी पाटी सुबुथला अरे का ये सब दशहरा भकाणी मेढ़ हाँ ये पूरी घाट को विसर्जन हवा जाऊ पूरी घाट को आउ से भलिया संकीय माने अरे सारथी आज्ञा अरे ये नारी माने भ्रमण करुछंती ये नारी मानक मध्य रे जो अपरूपा सुंदरी नारी टी भ्रमण करुछि अरे केडा सुंदर देखा जाउछि म हां ता घर दीटा आखी अछि आउ ता नाको गोटा समस्तक मुहरे पर आखी अछि तार दीटा आखी बा हां तमर केतोटी आखी मोर गोटा डायनामा काम करनी मोर गोटी आखी अरे समस्तंकर दुईटी लेखा आखी अच्छा आपण हेले सारथी आज्ञा सारथी आज्ञा तमे एंती दोहलुच मु साहसिया लोकटा तो हां मु थरुती एमानकु देखि काले कामुडी पकेइबी हेले हेले सारथी अरे ये झियो माने केडे सुंदर देखा जाउछंती मो हां मा तांकरी भितरु जो मझीटा हां ये फर्स्ट क्लास बहुत सुंदर बुट्टू फूल बुट्टू अरे सहीटा को कहा जाए इंग्राजी रे ब्यूटीफुल हां सही गोटा तो अरे इंग्राजी कथा सीखी ना कौन कहलो इंग्राजी रे शब्द तमे कही सीखी ना के कहू मु कहूची मणिमा हां तम सारथी मु हां आ मु पुणी इंग्राजी शिखिनी कहिला देखी को कथा इंग्राजी रे पदे कुह ए बुट्टू फूल अरे ब्यूटीफुल सही गोटा अर्थात बहुत सुंदरी सही गोटा मु कहि थांते सारथी ये मानक मध्य रे ये नारी जोटिए जो सुंदर देखा जाउची पचारी पचारि आसो से नारी रो परिचय कोन आपण एठी थिरा आइतबी हां काले से मते कोन विपद पकई पाडन अच्छा विपद पहिले आपण मो कदिके जीबी निश्चिंत काले मते से कामुडी पकेबे मु जाउची ये मैडम नमस्कार
ନେସ୍କାର ତମେ କିଏ ହାଁ ନେସ୍କାର କଣ କହୁଛ ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ କହୁନା ନମସ୍କାର ହଁ 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 ଆମେ କିଏ ଲୋ ଆମ ଆଇଟେକ୍ସ ତମେ ଜାଣିନା ଆଉ ତମ ଆଇଟେକ୍ସ ଟିକେ କହୁନା ତମ ପରିଚୟ ଦିଅ ତମେ କୋଉଠିକି ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛ ଆମେ ଆଇଛୁ ଏଠିକି ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ତମ ଘର ଆମ ଘର ହଉଛି ପାତାଳପୁର ମଣିମା ହଁ ଇଏ ତଳୁ ଆଇଛନ୍ତି ତଳୁ ପାତାଳପୁରରୁ ଆଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ହଁ ହେଇ ସିଏ ଯୋଉଠୁ ଆସିଲେ ଆସନ୍ତୁ ହଁ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଁ। ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଟିଏ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ମୋ ମନ ହୃଦୟକୁ କିଣି ନେଇଛି ସାରଥୀ କ'ଣ କହୁଛ ତେଣୁ ତୁମେ ଯାଅ ପଚାରି ଆସିବ ହଁ। ସିଏ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଇରେ ହଁ ତ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ସଖୀ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜକୁମାରୀ ତମ ଭିତରେ ଅଛି ଇଏ ହେଇଛି ନା ତାର ହେଇନି ଆଲୋ ସେ ଗ୍ୟାରେଜ କରିନି ଗ୍ୟାରେଜ ହଁ ଗଡୁଛି ହଁ ତମର ଦେଇଦିଅ ଆଇ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ତାକୁ ମେକଅପ୍ କର ମେକଅପ୍ କର ଆମ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ମଣିମା କହୁଛି ବରାଜ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ଅସୁନ୍ଦର କାହିଁ ହେବନି କାହିଁ ଆରେ ଝିଅଟା କିଛି କହିଲାନି ମନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୌନ ସମତି ଲକ୍ଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଅକୁ ଦେଖି ସେ ନାରୀ ରତ୍ନାବତୀ ରାଜକୁମାରୀ ରତ୍ନାବତୀ ମନରେ ସ୍ଥିର କରିଛି ମୁଁ ଏଇ ଯୁବକକୁ ବିବାହ କରନ୍ତି କି ବୁଝିଲ ତମେ ମଣିମାଙ୍କ ହାବୁଡାରେ ପଡ ତମେ ମଣିମାଙ୍କୁ ବିବାହ କର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମରି ସାଇଡରେ ଯୋଉ ସୁକୁଟି ଅଛି ତା ପାଇଁ ମୋତେ ଦବ ମୋର ବାହାଘର ହେଇନି ମୁଁ ମେକଅପ୍ କରିବି ଆଉ କିନ୍ତୁ ବାବାରେ ପଣ୍ଡିତ ସମୟଟା ବେଶୀ ସମୟ ନୁହଁ ଗାନ୍ଧର୍ବ ମତରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବନ ମଧ୍ୟରେ ରତ୍ନାବତୀ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦଙ୍କର ବିବାହର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଗଲା ଦୁଇ ଜଣ ବନମାଳ ଅଦଳ ବଦଳ କରିଦେଲେ ଫୁଲମାଳଟି ଦେଇ ବିବାହ କରିଦିଅ ହଁ ହଉ ଫୁଲମାଳ ତ ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ତମର ରଖ ଆମର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହେଇ ଏ ଜହ୍ନ ଏ ରାତି ତୁମେ ମୋ ସାଥ ଓହୋ ଭୁଲିଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖା ଯାଉନି ସାରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କହୁଛି ବନମାଳ ଏମିତି ବୁଲଉଛି କୋଉଠି ଦବ ୟାକୁ ଦେଖା ଯାଉନି ଆଉ ନାଇଁ ପରା ଆରେ ସେପଟରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେହରେ ହେଇ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ହେଇ ଦେଖିଲ ଏ ଜହ୍ନ ଏ ରାତି ତୁମେ ମୋ ସାଥୀ ତୁମେ ମୋ ସାଥୀ ଫୁଲମାଳ ଦିଅ ତମେ ତମେ କ'ଣ ନବ ନା କ'ଣ ତମେ ଏମିତି ହଉଛ ଆଉ ପଦୁଚେ ଗାଇବିନି ସେମିତି ଦେଇଦେବି ଦେଇକିରି ଓହୋ ହେଇ ଦେଖିଲ ଏ ଦାସୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୋତେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଚିରଜୀବନ ଖୁସିରେ ରଖିବ ଏଇ ମାତ୍ର କାମନା ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏମିତି ସାଥୀ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆରେ ସିଏ ତ ତୁମକୁ ବିବାହ କରି ନମସ୍କାର କଲା ସ୍ୱାମୀ କଣ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରଣାମ କରେ ସିଏ ଯୋଉଟା ନ ହେଇ ପାରୁଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ହେଲି ସିଏ ଆଉ କାହିଁକି ଧାରୁଆ ରହିବ ଫେରସ୍ତ ଦେଇଦେଲି ଆଚ୍ଛା ସେ ନାଥଗୁରୁ କିଲୁ ଏମିତି ସାଥୀ ଏମିତି ପ୍ରୀତି यही जीवन भूलिबी केमिति एमिति साथी एमिति प्रीति ओ एमिति साथी
हौ तुम्हारी ये बात जब कंटा फूट जाए लहुरे लुहारे मोरा छाती भीग जाए लहुरे लुहारे मोरा पानी फूट जाए लहुरे लुहारे मोरा कंठी सूखी जाए हे तूने मामा मारा मधु मालती एमिति साथी एमिति प्रीति ओ एमिति साथी एमिति प्रीति ये दीवाने बोलीबी एमिति एमिति साथी एमिति प्रीति ओ एमिति साथी एमिति प्रीति ला 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 मोर ये विषय वस्तुटी आपण को जदि भल लगी थाए आपण मानक मोर विनम्र अनुरोध आपण माने मते लाइक करिवे सब्सक्राइब करिवे शेयर करिवे आ मोर कॉन्ट्रैक्ट नंबर टी होछि 9938602806 गायिका उत्कलिका घड़ईर समस्त को अनंत कोटि नमस्कार। दर्शक बंधु आम कार्यक्रमटी आपण मानकु केमिति लागिला यार मतामत दियंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आगे हाँ सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। रहूची